potato, آلو بطاطا بطاطس onion, بياز بصل leek, سبز بياز كراث tomato, टमाटर طماطم bitter gourd, करेला القرع المر cucumber, खीरा خيار chilies, मिर्चा الفلفل الحار red chili, लाल मिर्चा الفلفل الأحمر dried chili pepper, सूखी लाल मिर्च الفلفل الأحمر المجفف green chili, सब्ज मिर्चा الفلفل الأخضر bell pepper, शिमला मिर्चा الفلفل الرومي الفلفل الحلو capsicum, शिमला मिर्चा الفلفل الحار ridge gourd, लौकी قرع التلال قرع إسفنجي okra, ladyfingers, भिंडी بامية radish, मूली الفجل aubergine, eggplant, बैंगन الباذنجان lettuce, सलाद خس كورن سويتكم मकई الذرة الحلوة turnip, शिलजिम اللفت beetroot, चुकंदर شمندر البجر broccoli, सब्ज गोभी शाख गोभी بروكلي Brussels sprout, cabbage, बंद गोभी الملفوف cauliflower, फूल गोभी قرنبيط lemon, लीमू ليمون ginger, अदरक زنجبيل bok choy, चीनी गोभी بوك تشوي mint, पुदीना النعنع mushrooms, कम्बी فطر coriander leaves, धनिया أوراق الكزبرة pea, मटर بازلاء green bean, सब्ज फलियां الفاصوليا الخضراء bean sprouts, फलियां براعم الفاصوليا taro root, इरबी قلقاس zucchini, कोसा सब्जी كوسة snake gourd, सांप लौकी قرع الثعبان dill leaves, डल के पत्ते أوراق الشبت celery, अजवाइन खरासानी كرفس bottle gourd, लौकी قرع الزجاجة قرع أخضر pumpkin, पैठा कद्दू اليقطين carrot, गाजर جزرة garlic, लहसुन
ثوم. ash gourd, राख लौकी, قرع الرماد. Indian pea, हिंदुस्तानी मटर, البازلاء الهندية. spring onion, बहार प्याज, البصل الأخضر. sweet basil, मीठी तुलसी, الريحان الحلو. yam, कचालो, بطاطا. spinach, पालक, سبانخ. cucumber, ककड़ी, قثآء. sweet potatoes, शकरकंद, मीठा आलू, البطاطا الحلوة. the bitter gourd tastes sour, करेले का जायका खट्टा है, القرع المر طعمه حامض. the carrot tastes sweet, गाजर का जायका मीठा है, الجزر طعمه حلو. the cucumber is green, खीरा सब्ज है, الخيار أخضر. the ginger tastes sweet, अदरक का जायका मीठा है, الزنجبيل طعمه حلو. the okra is green, भिंडी सब्ज है, البامية خضراء. the olive is small, जैतून छोटा है, الزيتونة صغيرة. the onion smells bad, प्याज की खुशबू अच्छी नहीं है, البصل له رائحة سيئة. the potato are brown, आलू भूरे हैं, البطاطس بنية اللون. the pumpkin is sweet, पैठा कद्दू मीठा है, الاقطن حلو. the radish grows fast, मूली तेजी से उगती है, الفجل ينمو بسرعة. the peas are green, मटर सब्ज हैं, البازلاء خضراء. the spinach tastes nice, पालक का जायका अच्छा है, السبانخ طعمها لطيف. the tomato is red, टमाटर सुर्ख है, الطماطم حمراء. Today's lesson is over. I would like to ask permission now. We will meet again in the next lesson. Inshallah. नई वीडियोस हासिल करने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल फाउंटेन ऑफ नॉलेज (MI) को लाइक और सब्सक्राइब करें।